बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक बकरा जो कुर्बानी का सबसे अजीम और पाक जानवर माना जाता है, इस्लाम में इज़्ज़त और इबादत का हिस्सा है। अगर वही नर बकरा अपना या किसी दूसरे बकरे का पेशाब पीता दिख जाए तो क्या आपको हैरत नहीं होगी? आपको ये ख्याल ज़रूर आएगा कि ये क्या कर रहा है, क्या ये कुर्बानी के लायक रहेगा? बहुत से लोग इस मंज़र को देखकर नफ़रत या घिन महसूस करते हैं। लेकिन भाई ज़रा रुको, ये कोई गंदा काम नहीं है, बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है जो आपको हैरान कर देगा, और अल्लाह के सिस्टम पर आपका ईमान और मजबूत हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि नर बकरा ऐसा क्यों करता है, इसमें क्या साइंटिफिक और दीनी हिकमत है, यानी कि क्या रीज़न है, और सबसे बड़ी बात, क्या यह बकरा ईद के लिए कुर्बानी के जानवर को नापाक बना देता है? तो अपना दिल और दिमाग खुला रखिए। चलिए इस राज की सच्चाई तक जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि ये कोई गंदा काम या बकरे की बदतमीज़ी नहीं है। यह अल्लाह का बनाया हुआ एक नेचुरल सिस्टम है, और इसके पीछे काफ़ी बड़ी वजहें हैं, यानी कि कई रीज़न्स हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। पहली वजह, फितरत का हिस्सा, यानी मैटिंग बिहेवियर। नर बकरा जब पेशाब पीता है तो ये उसका एक नेचुरल और बायोलॉजिकल बिहेवियर है, जो अक्सर रूटिंग सीज़न, यानी कि मेटिंग का सीज़न होता है, उसमें दिखता है। जब नर बकरा किसी मादा बकरी यानी फीमेल गोट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो उसका पेशाब पीता है। ये कोई अजीब बात नहीं है। इससे बकरे को पता चलता है कि मादा बकरी ब्रीडिंग के लिए रेडी है या नहीं। साइंस के मुताबिक मादा बकरी के पेशाब में फेरामोन्स होते हैं, जो एक तरह के केमिकल सिग्नल होते हैं। ये फेरामोन्स नर बकरे के हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं और उसकी जिस्मानी और जिनसी ताकत को बढ़ाते हैं। यह अल्लाह का बनाया हुआ एक सिस्टम है जो बकरों की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए है। सोचो कितना कमाल का निज़ाम है कि जानवर अपने आप ही ये सब समझ जाता है। दूसरी वजह, हार्मोनल बूस्ट और ताकत में इजाफा। नर बकरा जब पेशाब पीता है तो ये सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक हार्मोनल प्रोसेस है। पेशाब में केमिकल और फेरामोन्स होते हैं जो नर बकरे के टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, एनर्जी और ब्रीडिंग पावर को मजबूत करते हैं। ये सिस्टम अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है ताकि बकरों की नस्ल ना सिर्फ बढ़े, बल्कि बेहतरीन और सेहतमंद भी हो। अगर नर बकरा स्ट्रांग होगा तो उसकी औलाद भी मजबूत होगी, यानी आने वाली नस्ल के बकरे भी मजबूत होंगे। यह अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है जो दुनिया के हर जानवर में अपने अपने तरीके से काम करता है। तीसरी वजह, पानी की कमी या न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। कभी कभी नर बकरा पेशाब इसलिए भी पीता है क्योंकि उसके जिस्म में पानी या किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है। पेशाब में सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं जो बकरे के जिस्म की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, खासकर अगर उसका खाना या पानी काफ़ी नहीं है। यह बिहेवियर अक्सर उन इलाकों में ज़्यादा देखा जाता है जहाँ पानी या चारा कम होता है। यह भी अल्लाह की हिकमत है कि जानवर अपने आप ही अपनी ज़रूरत का हल निकाल लेते हैं। इसमें कोई गंदगी वाली बात नहीं है, ये तो जानवर का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दोस्तों, अल्लाह ने हर मखलूक को एक ख़ास तरीके से बनाया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे हर तरह की चीज़ उगाई और उससे हरी हरी कलियां निकाली। ये आयत बताती है कि हर चीज़ जो इस दुनिया में है वो अल्लाह की कुदरत और हिकमत का हिस्सा है। नर बकरे का पेशाब पीना भी उसी कुदरत का एक हिस्सा है। ये इंसान के लिए नहीं, बल्कि बकरों के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है जो उनकी नस्ल और सेहत को बरकरार रखता है। अब आते हैं असली सवाल पर, जो अक्सर बकरा ईद के दौरान लोगों के दिमाग में आता है। अगर नर बकरा पेशाब पीता है तो क्या वो कुर्बानी के लायक नहीं रहता? चलो इसको इस्लामिक शरीयत, कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। दोस्तों, इस्लाम में कुर्बानी के जानवर के लिए कुछ शर्तें हैं, और ये शर्तें कुरान और हदीस में वाज़ेह हैं। कुर्बानी का जानवर सेहतमंद होना चाहिए, कोई बड़ी बीमारी ना हो, जिस्मानी तौर पर मुकम्मल हो, यानी आँख, कान या पाँव आधा या ज़्यादा कटा ना हो, चलने फिरने और खाने पीने में तकलीफ़ ना हो, उम्र शरई हद के मुताबिक हो, जिसे बकरा कम से कम 1 साल का हो। अब ज़रा सोचो, इन शर्तों में कहीं ये नहीं लिखा है कि जानवर पेशाब ना पीता हो। नर बकरे का पेशाब पीना उसकी फितरत का हिस्सा है और इसका कुर्बानी की पाकीज़गी से कोई ताल्लुक नहीं है।
یہ ایک بایولوجیکل پروسیس ہے جو اللہ تعالی نے بنایا ہے، اور اس سے جانور ناپاک نہیں ہوتا۔ اسلام میں پاکیزگی کا تعلق ظاہر سے زیادہ دل اور نیت سے ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے جسموں اور چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عمل کو دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر بکرا صحت مند ہے، شرعی شرطیں پوری کرتا ہے اور قربانی اللہ کے نام پر کی جا رہی ہے تو پیشاب پینا اس کی قربانی کو ناجائز نہیں بناتا۔ بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ یہ ایک عبادت ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے اور اس کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا درس دیتی ہے۔ قربانی کا جانور چاہے نر ہو یا مادہ، اس کا مقصد اللہ کے لیے پاک نیت سے قربانی دینا ہے۔ نر بکرے کا پیشاب پینا اس کی فطرت کا حصہ ہے اور یہ اس کی قربانی کے مقصد یا پاکیزگی پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ اسلامک اسکالرز جیسے کہ حنفی، شافعی اور مالکی مذہب کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جانور کا پیشاب پینا اس کی پاکیزگی کو خراب نہیں کرتا جب تک کہ وہ شرعی شرطیں پوری کرتا ہو۔ مفتی تقی عثمانی اور دیوبند کے فتووں کے مطابق اگر بکرا صحت مند ہے اور قربانی کے لیے مناسب ہے تو اس کا یہ نیچرل بیہیویئر کوئی مسئلہ نہیں بناتا۔ اب یہ بات دلچسپ ہے کہ سائنس اور اسلام دونوں اس بات کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ نر بکرا پیشاب پیتا ہے کیونکہ یہ اس کا بایولوجیکل اور ہارمونل سسٹم کا حصہ ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک حصہ ہے، اور جب تک جانور شرعی شرطیں پوری کرتا ہے وہ قربانی کے لیے بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہر چیز کو ہم نے ایک مخصوص انداز سے بنایا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور نر بکرے کا پیشاب پینا بھی اسی مقصد کا حصہ ہے، یعنی نسل کا جاری رکھنا اور صحت مند اولاد پیدا کرنا۔ اب کیونکہ بات بقرہ عید کے حوالے سے ہو رہی ہے تو چلو کچھ پریکٹیکل ٹپس بھی دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو قربانی کے لیے جانور چننے میں آسانی ہو۔ جانور خریدتے وقت اس کی صحت چیک کرو۔ بکرا خریدتے وقت اس کی آنکھیں، اس کے دانت اور چال ڈھال دیکھو، وہ چست اور صحت مند ہونا چاہیے۔ بکرے کی عمر جسمانی طور پر مکمل ہونا چاہیے اور کوئی بڑی بیماری نہ ہو، یہ سب ضروری ہے۔ اگر بکرا پیشاب پیتا ہے تو یہ اس کی فطرت ہے، اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قربانی کا اصلی مقصد اللہ کی رضا ہے۔ دل سے پاک نیت کے ساتھ قربانی کرو، اللہ قبول کرے گا۔ دوستو، اللہ کی قدرت ہر چیز میں نظر آتی ہے، چاہے وہ جانور کا یہ عجیب سا بیہیویئر ہو یا پھر قربانی کا پاکیزہ عمل، سب میں اللہ کی حکمت چھپی ہے۔ تو اس بقرہ عید پر اپنی نیت کو مضبوط کرو، اللہ کے حکم پر عمل کرو اور اس کی قدرت پر یقین رکھو۔ اگر یہ بات آپ کو پسند آئی تو اس کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کرو۔ کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ راز کیسا لگا، اور اگر کوئی اور سوال ہو تو پوچھ لینا، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانی قبول عطا کرے۔ جو بھائی قربانی نہیں کر پاتے، اللہ تعالی انہیں بھی قربانی کے اسباب عطا کرے۔ اللہ تعالی انہیں بھی قربانی کی توفیق دے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔